हेलो सांग मैंने केमिति अछंती। चलो आज खबर उपरे नजर पकाइबा। खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वर आम चैनल रे नुआ आसिथिले चैनल टी को सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर करंतु। चलंतु आरंभ करिबा। प्रथम खबर, गणशिक्षा मंत्री बासभवन घेरिले शिक्षक। राज्य सरकार चुक्तिभित्तिक ठिका नियुक्त उच्छेद करिसेंती। हेले 2004 मसीहा विद्यालय और गणशिक्षा विभाग में जो ठिका नियुक्ति आरंभ होता ताकू उच्छेद करागला नहीं। तेणु सरकार यह निष्पत्तिर पुनर्विचार करिबारे आंदोलन को ओह्लाइछंती नूतन पेंशन योजनाभुक्त माध्यमिक शिक्षा संघ। राज्य सरकार पातर अंतर नीति विरोध में बुधवार शिक्षक माने गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दासଙ୍କ बासभवन को घेराव करथिले। तुरंत दाबी अनुसार समस्यार समाधान न हेले विधानसभा आगे आंदोलन सह आगामी मैट्रिक परीक्षा खाता मूल्यांकन वर्जन कराजिबा बोली संघ पक्षरु चेतावनी दिया। संघ सभापति प्रदीप कुमार प्रधान कहते ठिका प्रथा उच्छेद घटना केवल 2013 मसीहा परवर्ती ठिका नियुक्ति पाइथिबा सरकारी कर्मचारी लागू। 2004 ठारू 2013-14 मसीहा पर्यंत स्वल्प दरमारे काम करिथिबा चुक्तिभित्तिक सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षक शिक्षयित्री यह प्रযোज्य नुहे। फल 2013 पूर्व नियुक्ति पाइथिबा शिक्षक एवं 2013 पर नियुक्ति पाइथिबा शिक्षकों मध्य वरिष्ठता और दरमा नहीं असंगत देखादेव। मुख्यमंत्री प्रथमे ठिका भित्ति 2004 जो नियुक्ति देथिले सेमानंक कथा भूली जीवा ग्रहणीय नुहे। एने संघर ए प्रतिनिधि मंडली मुख्य शासन सचिव एवं विभागीय अधिकारी को भेटी दाबी जणाइथिले हेले कौनसी फलप्रद हैला नहीं। सेहीपरि 2013 चुक्तिभित्तिक नियम जो माने आसुचंती सेमानंक पई मध्य सरकार वर्तमान सुधा कौनसी पदक्षेप नेउनाहांती। यह द्वारा हजार हजार शिक्षक शिक्षयित्री नियमित हो पारुनाहांती। तेणु सरकार तुरंत आम दाबी संपर्क में पदक्षेप ग्रहण करंतु बोली संघर साधारण संपादक अमरेंद्र स्वाई, महासचिव विश्वजित विश्वाल, आवाहक निरोध रथ, सांगठनिक संपादक जितेंद्र महारणा चेतावनी देइछंती। चलंतु परवर्ती खबर को जीवा। बालेश्वर जिला बाहानगा ब्लॉकर 2टी पंचायत रे कार्यरत 2 जन पंचायत संप्रसारण अधिकारी को जिलापाल कार्यालय निलंबित करिसेंती। जिलापाल चिठी नंबर 142 14/11/2022 तारिख में जिलापाल कार्यालय को पंचायत सेक्शन रु बाहानगा बीडीओ को निर्देश दि जाइछि। उच्च अधिकारी निर्देश न मानिबा और कार्य अवहेला निमंते बालेश्वर जिलापाल तांकु कार्य निलंबित करिसेंती। एही निलंबन समय से खैरा ब्लॉक कार्यालय रे कार्य करने सहित ब्लॉक मुख्य कार्यालय छाड़ी केउ आड़ को जाई पारिबे नाही कि छुट्टी नहीं घरे रही पारिबे नाही बोली निर्देश रही। सेहीपरि अन्य जड़े ग्राम पंचायत संप्रसारण अधिकारी नीलांबर महालिक मध्य सरकारी कार्यालय अवहेला समेत उच्च अधिकारी निर्देश को अवमानना लगी कार्य निलंबित कराଯାଇଛି। एने जिलापाल ऑर्डर नंबर 43 14/11/2022 तारिख में बाहानगा बीडीओ को निर्देश दी जाइछि। महालिक को निलंबन पर सदर ब्लॉक रे कार्य करने निर्देश रही। निलंबित विनोद सिंह तालकुरुणिया पंचायतर संप्रसारण अधिकारी भावे कार्य करुथिबा बेले नीलांबर महालिक कल्याणी पंचायत रे कार्य करुथिले। चलंतु परवर्ती खबर को जीवा। प्रधान शिक्षक निलंबित। भद्रक जिला चांदबाली ब्लॉक अधीनस्थ तिंतुलीहिड़ सरकारी यूजीएम विद्यालय रे मध्याह्न भोजन चाउल बाटमारणा अभियोग रे प्रधान शिक्षक शशधर सेठी को निलंबन करा जायछि। ए संपर्कित तदंत रिपोर्ट आधार करी प्रधान शिक्षक सेठी को निलंबन करा जाय विद्युत प्रभा प्राथमिक विद्यालय रे अवस्थापित करा जायछि। तांको दरमार 50% बंद सह तांको नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र धान संग्रह करने पई सरकार निष्पत्ति। 7 रु केन्दुझर रे धान संग्रह करा पई निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर, कर्णाटक रे बीजेपी नेता निर्मम हत्या।
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାଲବୁର୍ଗୀ ଜିଲ୍ଲାର ସେଦମ୍ ସହରରେ 64 ବର୍ଷୀୟ ବିଜେପି ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ମୋଥ୍ୟାଲାଙ୍କୁ ସୋମବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଚୋରି ପରେ ଏହି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ କି ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ 2 ଥର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ଥିଲା। ପୁଲିସ ଏବେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମନ କରି ଜେରା ଉଚୁରା କରୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ହତ୍ୟା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି ସରକାର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଆହ୍ୱାନରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଠାରେ ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘର ଆଗାମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ନାମରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। 2001 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକମାନଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ସେହି ସମୟରେ କମ୍ ଦରମାରେ କାମ କରି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗରୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି 2013 ମସିହାରୁ ଠିକା ଚୁକ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ 6 ବର୍ଷର ଠିକା ତାହା ଲାଗୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ 6ଟି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଗଣନା କରିଥିବା ବେଳେ 2001 ମସିହାରୁ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ 6ଟି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କ ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଗଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଭାରତର କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 2200 ଟଙ୍କା ନଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା 7ମ ବେତନ କମିଶନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବୈଠକରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ତୁରନ୍ତ ତାହା ଲାଗୁ କରିବା, ସବୁ କର୍ମକାରୀଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ 6 ବର୍ଷର ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ବି 6ଟି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଗଣନା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତ ଦାବି ଉଠିଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ଶୁଣାଯାଉ ନଥିବାରୁ ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଗକୁ ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା।